इको ज़ात रसूल है जिस ज़ात दे नाल प्यार गैर मशरूत हो सकता है। सिर्फ ज़ाते रसूल है जिन्हां दे नाल प्यार गैर मशरूत हो सकता है। इस तो इलावा दुनिया दे हर पीर दे नाल प्यार मशरूत है, दुनिया दे हर मौलवी दे नाल प्यार मशरूत है। मशरूत गैर मशरूत दा माना की है? अन्ने वाह अगर किसी जात दे नाल प्यार हो सकता है सिर्फ नबी पाक दे नाल हो सकता है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाल हो सकता है। इस तो इलावा किसी पीर दे नाल भी प्यार करना है ते नबी दी वजह तो करना है, किसी मौलवी दे नाल प्यार करना है नबी दी वजह तो प्यार करना है। अगर ये गल ना होती ते दुनिया ये मिसाल भी ना बयान होती, पानी पिए पुण के ते पीर फड़ो चुन के। ये मिसाल बनी इसे वास्ते है कि उसे पीर की मुरीदी इख्तियार की जाएगी जेड़ा पीर मेरे नबी के नक्शे कदम से जिंदगी गुजारेगा, उसे मौलवी नूं मौलवी मन्निया जाएगा। जेड़ा साडे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाल अकीदत व इहतराम दे फूल निछावर करेगा, अकीदत व इहतराम दियां मिसालां कायम करेगा, जेड़ा ऐब तराशियां करेगा उन्हें मौलवी भी नहीं मन्निया जाएगा। जेड़ा नबी के दीन तो हट के अपनी पीरी का दावा करेगा उन्हें पीर भी नहीं मन्निया जाएगा। गैर मशरूत अन्य वाह अगर किसी जात के पीछे बंदा टुरेगा वो सिर्फ नबी दी जात है। इहदी भी एक मिसाल चलो सुनो। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक सहाबी नूं आवाज दी, वो सहाबी आने दे विच थोड़ी जी देर हो गई। सहाबी को जो थोड़ी जी देर हुई आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया भी तेनू देर क्यों हुई है? वो अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मैं नमाज पढ़ रहा था। सरकार ने इरशाद फरमाया जो असी बुला लिया सी फिर नमाज केड़ी सी जेड़ी तू पढ़दा रहा? जो असी तेनू आवाज दी सी वो फिर केड़ी नमाज सी जेड़ी तू पढ़दा रहा है? चलो एक और मिसाल सुन लो। जान बचाना फर्ज है लेकिन सप दे मुंह दे अगे अपनी अड्डी रख के नबी दी नींद तो जान कुर्बान कर देना अगर कोई जात है नबी दी जात है। नमाज पढ़ना फर्ज है, बहुत बड़ा फर्ज है, नहीं बंदा छड़ सकदा, लेकिन जे नबी अपना सर मौला अली दी गोद विच रख लें तो नमाज कज़ा हो जाती है। फिर नमाज की परवाह नहीं होती। गैर मशरूत अगर इताअत है फकत नबी पाक की इताअत है। अगर इस जगह पे जान भी जाए तो कोई बात नहीं, नमाज भी जाए कोई बात नहीं। क्यों? जान भी ऐसे वास्ते है, नमाज भी ऐसे वास्ते है। अगर जान कुर्बान हो सकती है तो हुजूर वास्ते, अगर नमाज भी कुर्बान हो सकती है तो हुजूर वास्ते, वरना कोई दुनिया का ऐसा पीर मौलवी नहीं जिंदे वास्ते बंदा नमाज कज़ा कर देवे। गैर मशरूत इताअत फकत नबी पाक अलैहिस्सलाम दी, इस तो इलावा किसी दी नहीं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया वजअल उम्मती खैरा उम्मतिन, मेरी उम्मत नूं अल्लाह ताला ने सारी उम्मतां नालों अफजल बनाया। उखरिजत लिन्नास वजअल उम्मती वसतन वजअल उम्मती हुमुल अव्वलूना व हुमुल आखिरूना। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं अल्लाह ने मेरी उम्मत नूं आदिल उम्मत बनाया और अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत नूं भेजण दे विच सारियां तो आखिर ते भेजिया, रुतबे विच अल्लाह ने सारियां तो पहला नंबर अता फरमाया। भेजण दे विच अल्लाह ने मेरी उम्मत नूं सब तो आखिर ते रखिया और रुतबे अंदर अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत नूं पहला नंबर अता फरमाया। और ये पहला नंबर भी किंदे सदके? हुजूर दे सदके। तेरा मदह खाहर नबी हो वली है। अगे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते व शरह ली सदरी व वदअ अन्नी विज़री व रफ़अ ली ज़िक्री व जअलनी फातिहन व खातमन। अल्लाह ताला ने मेरा सीना खोल दिता, मेरे ते जेड़े भी बोझ सन वो उतार दिते। व रफ़अ ली ज़िक्री और अल्लाह ने मेरे जिक्र नु बुलंद फरमा दिता। व जअलनी फातिहन व खातमन और अल्लाह ताला ने सिलसिला नबुव्वत मेरे तो शुरू करके मेरे तो ही खत्म फरमाया है। मेरे तो ही अल्लाह ने सिलसिला नबुव्वत नूं शुरू कीता व खातमन और मेरे ते ही अल्लाह ताला ने सिलसिला नबुव्वत नूं खत्म फरमा दिता। फिर बरेली दा इमाम बोलिया आप दी गल ना होवे ते गल भी पूरी नहीं होंदी। बरेली के इमाम बोले आप इरशाद फरमाते ने फतह बाब नबुव्वत पे बेहद दरूद, खत्म दौरे रिसालत पे लाखों सलाम। आला हजरत बरेलवी फरमाते ने ओए नबी पाक ही ने जेड़े बाबे फतह नबुव्वत नु खोलन वाले ने और नबी पाक ही ने जिन्हां ने आके बाबे रिसालत नु बंद करके कयामत तक हुन कोई भी दोबारा दुनिया ते नबी नहीं आ सकदा। ये शान भी अल्लाह ने साडे नबी नु अता फरमाई।
حضور خاتم النبیین نے ختم نبوت دا سرا اللہ نے ساڈے نبی نو عطا فرمایا. قیامت دا سورج آ سکدا ہے, حضور تو بعد نبی کوئی نہیں آ سکدا. جے کوئی اپنے نبی ہون دا دعویٰ کرے دنیا دا سب تو بڑا جھوٹا ہو سکدا ہے, نبی نہیں ہو سکدا. کیونکہ حضور نو اللہ نے ختم نبوت دا تاج عطا فرمایا. جدو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ عظمت بیان فرمائی, حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ آپ کھڑے ہوئے, آپ نے سرکار دا ایک خوبصورت خطبہ سن کے ارشاد فرمایا بہذا فضلکم محمد, اے پیارے محمد, اللہ نے پھر فضل بھی تے سارا تو بڑا تانوں ہی عطا فرمایا. اللہ نے فضل بھی تانوں ہی عطا فرمایا. وکانا فضل اللہ علیک عظیما, کائنات دا سب تو بڑا فضل جڑا رب دے کارخانہ قدرت اندر ہے وہ ساڈا نبی ہے, اور پوری دنیا دے اندر اللہ تعالی دی سب تو بڑی رحمت بھی ساڈا نبی ہے. اور اگر کوئی پوچھے کہ حضور دے میلاد تے تسی ایڈی خوشی کیوں کر دیو, اللہ نے تے فرمایا قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا, جدو میرا فضل تے رحمت ملے تسی اودو خوشی دا اظہار کرنا ہے تے اسی ہاتھ بن کے کہاں گے ساڈے نبی تو بڑا فضل اللہ دا بخا تے صحیح, ساڈے نبی تو وڈی اللہ دی رحمت کوئی بخا تے صحیح. اسی بھی تے تینوں سونیا یہی پیغام دے رہے ہاں کہ ساڈا نبی ہی رب دا سب تو بڑا فضل ہے, ساڈا نبی ہی رب دا سب تو بڑی رحمت بن کے آیا ہے. اور حضور دے میلاد تے خوشیاں دا اظہار تے ہونا ہی ہونا ہے. اور کیوں نہ خوشیاں دا اظہار ہوئے. ساڈے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت تو پہلے والدین دے گلے دے وچ رسی پا کے انہاں دی اولاد منڈی دے وچ جانوراں طرح بولی لا کے نہیں سی بیچاں دی. حضور دا میلاد ہویا تے اللہ تعالیٰ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اوے تہاڈی ماں دے پیراں تھلے جنت ہے, او تہاڈا پیو جنت دا سب تو بڑا دروازہ ہے. اوے ماں پیو, اللہ نے اگر اے تانوں عزتاں عطا فرمائیاں نے اس نبی دے میلاد دے صدقے فرمائیاں نے. اگر کوئی پوچھے کہ نبی دا میلاد کنوں کنوں منانا چاہیے, میں کہنا اس بیٹی نو بھی منانا چاہیے جیڑی نبی دے میلاد تو پہلے زندہ نپی جاندی سی. اگر اینو زندگی ملی تے حضور دے میلاد دی برکت دے نال بہن نو قتل کر دتا جاندا سی کہ ساڈا کوئی پنویا نہ بنے. ہن بہن نو بھی اگر عزت و احترام دی نگاہ ملی ہے یہ بھی نبی دے میلاد دی برکت دے نال. بیوی نو کائنات دی سب تو ذلیل چیز سمجھیا جاندا سی, اپنے پیر دی جُتی اور اونوں اس تو بھی گھٹیا لفظ دے کے تے پھر اونوں پکاریا جاندا سی. اگر بیوی نو بھی محبت والی چادر ملی ہے یہ بھی نبی پاک دے میلاد دے صدقے. ماں نو منڈیاں دے وچ بیچ دتا جاندا سی, اگر ماں نو احترام ملیا تے نبی پاک دے صدقے. پیو نو ٹھڈے وجدے سن, اگر احترام ملیا تے نبی پاک دے صدقے. دسو دنیا دے وچ کیڑا بچیا جنوں میرے نبی دی خوشی نہیں کرنی چاہیے؟ ہے کوئی ایسا جنوں دنیا دے اندر نبی پاک دے میلاد دی خوشی نہیں کرنی چاہیے؟ ہر ایک نو نبی پاک دے میلاد دی خوشی کرنی چاہیے اور حق بندا ہے. اگر کوئی پوچھے جی یہ ہر سال ہی کرنی چاہیے, ہر سال دا کی مطلب ہے, میں عرض کراں گا جناب شب برات بھی ہر سال کر دیو, شب معراج بھی ہر سال کر دیو, شب قدر بھی ہر سال کر دیو. اے کیوں ہر سال کر دیو؟ اے جی انہاں راتاں نو اللہ اپنے خاص فضل و کرم نازل کردا ہے, اللہ اپنی خاص رحمتاں نازل کردا ہے. میں کہا پھر پڑھ امام جلال الدین سیوطی نو. امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے کولوں پوچھا گیا جناب شب قدر افضل ہے یا شب میلاد افضل ہے؟ آپ فرما دے اے تے اوکھا سوال ہی کوئی نہیں, تو مینوں دس شب قدر نبی پاک دے میلاد تو پہلے آئی سی؟ شب برات نبی پاک دے میلاد تو پہلے تینوں ملی ہے؟ شب معراج نبی پاک دے میلاد تو پہلے تینوں ملی ہے؟ وہ کہندا جی نہیں, یہ ساری راتاں نبی دے میلاد تو بعد آئیاں نے. آپ نے فرمایا اوے پھر کیوں نہیں کہندا یہ ساری عظمتاں نبی دی میلاد والی رات تو بعد ہی اللہ نے عطا فرمائیاں نے. جے شب میلاد نہ ہوندی تے شب برات بھی نہ ہوندی, شب معراج بھی نہ ہوندی, شب قدر بھی نہ ہوندی. اے حضور دے میلاد دا صدقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایڈیاں مبارک راتاں عطا فرما دتیاں نے. اے جی حضور نے اپنے میلاد دا کدی اور بھی انداز دے نال تذکرہ کیتا ہوئے, میں کہ تسی سنن والے بنو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, صحابہ کرام نے پہلے عرض کی یا رسول اللہ ہر پیر والے دن تسی روزہ رکھ دیو, ان دی کی وجہ ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فیہ ولدت و فیہ انزل علی, اس دن اللہ نے میرا میلاد فرمایا, اس دن ہی اللہ نے میرے تے قرآن نازل فرمایا.
اپنے میلاد کی برکت دے نال روزہ رکھدا اور اللہ نے قرآن نازل فرمایا اس کی برکت دے نال روزہ رکھنا. ایک بندہ کہندا جی اسے دن نبی دی وفات بھی ہوئی ہے نا. میں کہا جناب قرآن پڑھو. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک وچ اندا بھی جواب ارشاد فرمایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ ارشاد فرما دے والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. او سلامتیاں والا او دن جس دن اللہ نے مینوں پیدا فرمایا. سلامتیاں والا او دن جس دن اللہ مینوں اپنے کول بلائے گا. سلامتیاں والا ہو دینے جس دن اللہ پھر دوبارہ قبر تو اٹھائے گا. میں کیا سونے ہوں تو دس اللہ دے ایک نبی عیسیٰ علیہ السلام جڑے ساڈے نبی دے نقیب نے. نقیب کون ہے؟ جڑا ساڈے نبی دی آن تو پہلے اعلان کردا پیا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد. او دنیا والو جس نبی دے امتی ہوندیاں سارے نبی دعاواں کردے رہے. ہن میرے تو بعد اوندا نمبر جے. ہن میرے تو بعد اسے نبی نے آنا جے. انہاں دے آن دیاں بشارتاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بطور نقیب بن کے دیندے رہے. جے اوندے آن والا دن بھی سلامتیاں والا, جان والا دن بھی سلامتیاں والا, اٹھن والا دن بھی سلامتیاں والا. تے دس پھر انہاں دے جڑے امام بنے نے انہاں دے دن نو اللہ نے کڈیاں سلامتیاں عطا فرمائیاں نے. یہ کوئی بات ہے بھی بندہ کرے اسے دن ہی آئے نے تے اسے دن ہی وفات ہوئی ہے. یہ ساڈا مسئلہ نہیں ہے. یہ اللہ دا قانون قدرت ہے. اسی اللہ دے قانون قدرت اندر کوئی مداخلت نہیں کر سکتے. لیکن اینا ثابت کر سکنے ہیں کہ نبی دی ولادت والا دن بھی سلامتیاں والا ہوندا ہے, نبی دے جان والا دن بھی سلامتیاں والا ہوندا ہے. اور جس دن اللہ دوبارہ اٹھائے گا اس دن بھی اللہ اپنی سلامتیاں دا نزول فرمائے گا. اللہ دا پاک قرآن, یہ پاک قرآن پارہ نمبر 16 سورہ مریم دوسرا رکوع. پہلے رکوع دے وچ بھی حضرت یحییٰ علیہ السلام نے بھی فرمایا سلامتی والا دن جس دن میں پیدا ہویا, سلامتی والا دن جس دن مینوں وفات آئے گی, وہ بھی سلامتی والا دن جدو دوبارہ اللہ سانو اٹھائے گا. اللہ پاک سانو نبی پاک علیہ السلام دی شاناں دلوں منن دی توفیق کامل عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.